dobrodošli u još jednu moto recenziju, a danas sa nama je Triumph Street Triple 765 2020. godište. Trocilindrični motor sa 121 konjskom snagom i 79 Nm obrtnog momenta, 600-stepenim menjačem, quick shifterom na gore i na dole, što je brutalna stvar, vešanje, Molins, amortizerom potpuno podesivim pozadi i šova viljuškom napred, Brembo kočnicama, Brembo radijalnom pupom, brda modova kao što su bukvalno brda toga, s tim da moram napomenem da je rain mod ograničen na 100 konjskih snaga. To se sve podešava na bordu, odnosno na samom displeju. Ono što moram da kažem generalno za ovaj motor, da je ovaj motor u klasi sa MT-09, GSX-S 750, Z900 i KTM Duke 890. U pitanju je jedan vrhunski motor engleskog proizvođača Triumph, ima svoju tradiciju. Do 2017. proizvodio se kao Street Triple, odnosno Speed Triple 675, a sad je to Street Triple 765, 765 kubnih centimetara zapremine ovog agregata. I dobrodošli u novu motor recenziju, a danas na recenziji nam je, ne moj motor naravno, danas na recenziji nam je jedan specifičan, egzotičan i ultra redak motor. U pitanju je 765 Triumph Street Triple RS 2020. godište motor. Jedan potpuno egzotičan motor iz Triumphove branše motora, jedan motor koji nastavlja tradiciju starog 675 Triumpha, odnosno Speed Tripla, i jedan motor koji je fascinantan i ultra redak. Sad ćemo da provozamo ovaj motor, a pre nego što sednem na njega, moram da prokomentarišem par stvari. Ono što me zaista zadivljuje, to je impresivan izgled ovog motora. Bukvalno impresivan izgled. Rep me podsjeća dosta na, da kažem, neki Ducati, iskreno. Više na neki Ducati Panigale, sedišta koje su, vidi se, ultra kvalitetna, boja je matirana, mat crna sa fluo zelenom, koja mi leži nekako savršeno uz ovaj motor, da ne pričam o ovom SC Projectu, svim tim stvarima koje su uklopljene dodatno na motor, zaista izgleda fenomenalno. Linija motora agresivna, moderna, bukvalno mojom rečju brutalna. Tu su nam teflon creva, tu nam je SC Project, tu su nam LED migavci, svašta nešto, slideri i tako dalje. A ono što mi je takođe jedna stvar koja je zapala za oko, to su ovi farovi koji su kao da je neko namršten, bukvalno izgleda kao namršten, onako munjevito, a u pitanju je motor sa 121 konjskom snagom, trocilindrični motor, nešto poput, da kažem, mog MT-a koga vidite iza, i 79 Nm obrtnog momenta. Sad ćemo da provozamo motor. Ono što mislim za start je da je motor preudoban kad vidimo ovo sedište. Sviđa mi se ovaj race položaj inače vožnje, zašto kažem, ta odvojena sedišta i to sve nekako mi izgleda fenomenalno. Ajmo sada da ga provozamo, on je već na kontaktu, ova digitalna tabla, da vidimo poprilično visok rep. Nožica koja je potpuno drugačija, nešto se teže sklapa, skroz drugačiji na gasu, to moram primetiti, i skroz neobično s ovim retrovizorima. Ono što mogu da primetim odmah na ovom motoru, to je da sam poprilično visoko. To je da sam poprilično visoko na motoru i da... Dobro, do duše, ja moram da napomenem opet svoju visinu 186 i moja visina. Dosta sam iznad za razliku od MT-a, dobro, ovdje je neko, da kažem, više neki race, odnosno trkački položaj, više u smislu samog sjedenja. Dosta sam visoko iznad rezervoara, rezervoar mi dođe bukvalno ispod pupka dole, ruke su mi spuštene, ne stojim mi ispravljeno gore, ne stojim pod nekim uglom, potpuno sam ispravljen pod nekim blagim uglom, znači pod nekim blagim uglom sam nagnut ka napred, to je ono što moram da napomenem. Dosta su mi ispružene ruke ka dole, što možete i vidjeti, znači bukvalno sam jedno pola metra iznad motora, što mi je jako neobično što se tiče samog položaja motora. Da vidimo.
Ono što mogu da kažem je da i ubrzava lepo. Ima quick shifteri na gore i na dole fabrički, što je meni fascinantno. Ajmo opet, gas. Neko je drugačiji shifter nego što je to kod mene slučaj. Pravi neku bukvalno milisekundu, da vidimo. Bukvalno na milisekundu kao da vam oduzme gas. Znači osjeti se ta neka razlika shiftanja. Nekako mi je tanačniji na Yamahi kad moram već da poredim. Moram da napomenem jednu stvarčicu, izgled motora savršen. Ta pozicija, noge su mi nekako ispod rezervoara i uz rezervu. Naglute su malo ka dole, neko je savršena pozicija da imate laganu kontrolu nad motorom, bukvalno, ne, dosta ste visoko, vozite ga ko biciklicu, zaista ne mogu da kažem da sam se susretao nekada, ne mogu da kažem da je približno nešto što je starija generacija koja se proizvodila do 2017. bukvalno ista kao ovaj motor. Ne, nije. Ovaj motor je daleko, daleko bolji, poznato zviždanje trocilindričnog Triumfovog motora. Uf! Poslije ćemo na pravac da ga razvučemo. Kako puca SC Project, ljudi, ovo je nenormalno. Oduševljen sam ovim SC Projectom. Dosta je tvrd na vešanju, napred nam je vešanje šovino, potpuno podesivo vešanje, što je ogroman plus, i nazad nam je Olinsov amortizer, također potpuno podesiv. Naravno, u cenu koju motor košta i trebalo bi da bude takvo vešanje, koje je vrhunsko. Ajde da ga čujemo prvo. Bukvalno bomba od zvuka, a bomba i od kočenja. Izgled je fenomenalan. Već sam ga prokomentarisao na startu kada sam prilazio motoru. Ova mat boja nekako mu leži savršeno. Zeleno-crna kombinacija, naravno sigurno ih imaju u drugim bojama. Mislim, glupost da vam pričam tako nešto, ali zaista prelepa kombinacija boja koja je legla savršeno uz ovu agresivnu liniju motora, počeš od farova koje sam napomenuo su kao namršteni. Ovog dijela ovdje kod rezervoara koji izgleda također agresivno, nekako ima agresivnu liniju, rezervoar koji nije veliki, ne štrči, nekako ne odudara uopšte od motora i rep koji je prelep, savršen, prati modernu liniju. Ovdje je utisak, ne zajebavajte se s ovim motorom. Počet ćemo od elektronike koju motor posjeduje, pored sistema kao što su traction control, dobro, ABS-a koji je obavezan od 2018. Motor je Euro 5 standarda inače. A pored svega toga postoje modovi u kojima možete voziti. Više modova vožnje kao što su Rain mod koji smanjuje konjažu na 100 konjskih snaga. Tu nam je i Road mod, tu nam je i Sport mod i Track mod, odnosno staza mod. Sad smo trenutno u modu za stazu. Sad ćemo imati snagu. Ovo ide fenomenalno. Nije za uporediti sa MT-09. Zašto pominjem MT-09? Jer je to trocilindrični naked koji je, da kažem, iole u klasi ovog motora. Nekako prve dve brzine su mu dosta agresivnije. Stabilnost motora neverovatna. Prokomentarisao sam izgled delimično. Kilometar sat, odnosno board, odnosno kompjuter, display je prebogat. Pokazuje mnoštvo informacija od indikatora goriva koje je u stepenima, indikator temperature u stepenima, bukvalno svega što vam je potrebno. Obrtomer nam je tu, sat nam je tu, kojom se brzinom krećemo, i ono što je najvažnije, vidjeli ste u intro delu, sat ima više izgleda, temperatura napolju, temperatura motora, greške u daleko bilo ako imaju. Ubrzanje mi nije isto, nije toliko kao da kažem agresivno kao što je na MT-u. Imam osjećaj da poletim, ovdje se osjećam stabilno, ali se osjećam kao da jako nekako snažno ubrzavam za razliku od MT-a. Neko baš ubrzava jako, što je meni, moram kažem opet brutalno. Komande su raspoređene totalno drugačije.
neko mi izgledaju jeftinije na motor. Moram tako neko reći, ovo ovde plastika mi izgleda malo jeftinije. I ovo je ovde star switch, izgleda mi kao da su štedili na tome, ne znam zašto. Display je brutalan, pokazuje mnoštvo informacija, potrebnih, nepotrebnih, da kažem sve što postoji. Traction control i tako dalje. Već sam objasnio da na sport modu i na ovome track modu, na primjer, traction control jedva i da radi bukvalno. Sad ćemo ubaciti u neki drugi mod, evo u sport mod, da vidimo kako se ponaša u tom modu, traction control, bukvalno na više nivoa, rider mod, sam zaboravio da napomenem da ga sami podešavate. Sami podešavate da li da će bude jak traction control, kako će da bukvalno, da li će biti agresivan ili ne, bukvalno rider mod je po želji mod, to sam zaboravio da napomenem. Kontrole sam već krenuo da pominjem da su dosta plastične, nekvalitetne, sva 4 se nalaze bukvalno gore. Start switch i kill switch su ovde, odnosno jedan preklopni, bukvalno prekidač i dole dugme za home. Jedno dugme koje je home i koje je podešavanje tehnički ovog ovde displeja borda. Leva strana blicanje je standardno crveno, samo veće dugme napred. Ovde dugo i kratko svetlo. Ovde nam je isto selektor za modove, prekidač za levi i desni pokazivač pravca. Ispod toga selektor, da kažemo, konfirmacije, odnosno potvrđivanja odabrane opcije i tu nam je sirena. Malo nešto drugačije nego na što smo i na što sam inače navikao, tako da je to malo bukvalno izmenjeno. Tu nam je radijalna Brembo kočnica koja je prebolesna i koja koči zaista brutalno, ono moje brutalno. Farovi su jako lepi, led i svetli jako dobro. Ne možete sada vidjeti nešto specijalno, na njemu su inače led migavci, tako da su i oni jedna odlična kombinacija uz ceo ovaj motor. Menjač je tanačan, nije nešto previše mekan, a nije uopšte ni tvrd, nekako je taman. Onako imate osjećaj da ste ubacili u brzinu, da ima kvalitet, bukvalno, kako da objasnim, da je lepo ušlo u brzinu, da ne nešto da škljoca, da je nešto tvrdo i tako dalje, a da osjećate bukvalno sve to što radite. Što se tiče same povoznosti, izuzetno je lagan za vožnju, što se možda i primećuje. Što se tiče lakoće vožnje, ja sam već vozio ovo, jako je lagan za ulazak u krivine i sve. Kažem opet, sada nemam prostora ni uslova koji mi dozvoljavaju tako nešto, ali mogu samo da vam kažem da je zaista povozan motor. Što se tiče udobnosti motora, motor je preudoban. Komentarisanje sedišta na startu da je zaista udoban, da mislim da će biti udoban, nije me izdalo i motor je zaista udoban. Opravdao je moje očekivanja i preudoban je, što mi se sviđa. Ne znam kakav je za suvozača. Vetar na većim brzinama od 160 udara od vas, što je i očekivano. Iako ovde ima mali vizirčić, ali nije nešto strašno. Stabilnost samog kormana, odnosno stabilnost celog motora pri većim brzinama je neverovatna, ni da mrdne, bukvalno se ne pomera, što mi je nekako odaje mi utisak sigurnog motora i odaje mi utisak kvalitetne mašine, generalno kvalitetnog motora, kvalitetno određenih stvari, vešanje koje je ultra dobro. Ne možemo nešto mnogo ni da kažemo, to se ipak radi od Šovi i Olinsu. Ovaj motor mi se previše sviđa. Agregat koji su zamenili sa 675 na 765, maksimalna brzina motora je, ja mislim, 240 km/h. Da vas ne slažem. Potrošnja motora prosek je negde oko 7 litara, što je skroz prihvatljivo, naravno. O potrošnji se i ne priča, ali dosta ljudi komentariše to, pa moram da pomenem i samo potrošnju. Ubrzanje na svim nivoima je jako linearno, na srednjem nivou se osjeća baš se osjeća agresivnost, nekak jačan odnosu na onu prethodnu, kad moram da napomenem. Na sebi nosi Supercorse SP, velika doza uživanja voziti ovaj motor, zaista, snaga koja je na svim nivoima, ne gubije ni u jednoj brzini, kočenje koje je savršeno i tu ne mogu šta da kažem za ovu radijalnu kočnicu, kao ni za menjač, ni za udobnost, bukvalno ne znam šta da kažem loše za ovaj motor, osim da mi se ne sviđa ova plastika ovde. Ne znam kako bi legao višim vozačima od mene, eto to zaista ne znam, vešanje mu je vrhunsko, tu nema komentara. Cena ovog motora negde oko 12.700 evra za nov motor. Vreme je da ocenim ovaj motor. Što se tiče samih ocena, moram da dam
par kritika i moram da kažem par stvari. Sam motor po sebi ima jako puno snage, što se tiče snage dovoljno i više nego dovoljno snage divlja na većim obrtajima, a ubrzanje na nižim obrtajima nije baš toliko agresivno koliko je na primjer na MT-09 koji je direktna konkurencija sa 3 cilindra na ovom motoru. Tako da što se tiče samog ubrzanja tu bi dao neku 8, a sama snaga, prepunje snage na svim bukvalno brzinama, ovaj motor dobija 10. Kočenje samog motora, pored ove Brembo radijalne kočnice, odnosno pumpe, je 10, čista, nigde bukvalno nije zakaskao. Vešanje je savršeno, bukvalno u harmoniji funkcioniše malo tvrđe, ali perfektno po mom mišljenju i to je jedna vrhunska ocena 10. Potrošnja motora, to nećemo nešto komentarisati, to iznosi 7,5 litara, a cijena motora je 12.700 €, što je poprilično visoko odnosno na konkurenciju, što može biti da prevagne u samim tim, da kažem, ocenama motora, odnosno vašem izboru motora. Modovi koji postoje na njemu, tehnologija, traction control, modovi vožnje, ABS, naravno to je standardno 2018. Mu doprinose mnogo lakšu i bolju i kvalitetniju vožnju. Što se tiče samog izgleda i kvaliteta izrade, ne sviđa mi se ovaj deo ovde komandni i on je po mom nekom mišljenju lošije neke ocene. Dobio neku lošiju ocenu, tako da taj deo mogu da kažem da je neka 8. Smeješ. A da staneš? Da, pa da slikam. A pa mi snijemo video. Sve ostalo, udobnost, preudoban motor, vidi se na samom sedištu, ne znam kakav je za suvozača, mada mislim da je mana malo što se tiče ovog dela ovde. Malo će smetati za noge, to je definitivno, jer mi deluje kao da je sedište manje. Sam shifter funkcioniše sjajno na većim nivoima, dok je na onom početnom nivou kada ga koristite nekih 5-6 hiljada obrtaja kao da malo fali, kao da malo zakaska. Moja neka procena. Sve u svemu, menjač odličan, kočenje vrhunsko, povoznost motora neverovatna, dosta stilizan motora, to sam već rekao. Tako da sve u svemu jedan motor koji opravdava tu cenu za ono što on nudi, kvalitetnu izradu, osim da kažem tih prekidača koji mi se lično ne sviđaju. Brda modova, brda opreme, odlično vrhunsko Brembo kočenje, viljuške, odnosno vešanje koje je sjajno i tako dalje i tako dalje. To je bilo to za ovaj vlog. Ako vam se svidio klip, lajkujte, subscribeujte se na kanal, zapratite me na Instagramu i komentarišite ovaj video. Pa se vidimo u nekom sljedećih klipova, stay strong. Ja spomenu greške, on ubaci grešku. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.